দাদা, আত্মাক খবরের পক্ষ থেকে আপনাকে নমস্কার। ব্যাপারটা হচ্ছে যে কিছুদিন আগে যে আপনি আরটিএ অফিসে যে অনলাইন রুটের পারমিশন করেছেন অটোর, সে ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? প্রথমে আপনাকেও নমস্কার। সকল আপনাদের ভিউয়ার ফলোয়ারদেরকেও নমস্কার জানাই, অভিনন্দন জানাই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আরটিএ নর্থ 24 পরগনা পক্ষ থেকে অনলাইন পারমিটের অটোদের জন্য অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে। আগে অটো ওনাররা পারমিট রিনিউ করাতে গিয়ে যখন অফিসে যেত, একদিন জমা করতে হতো, তারপরে একদিন ভেরিফিকেশন হতো, ভেরিফিকেশন করার পর ফিস জমা হতো, আবার সেই দিন একদিন গিয়ে অনলাইন গিয়ে পারমিট রিনিউ করিয়ে পারমিটটা নিতে হতো। আজকে দিনে যে নতুন ফ্যাসিলিটিটা আমরা নিয়ে এসেছি সেই ওনারদের জন্য, যে আপনারা বাড়িতে বসে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন। বাড়িতে বসে অ্যাপ্লিকেশন করলেন, অফিসিয়ালি সব ইনকোয়ারি করে ফিস কাটার জন্য আপনি অনলাইন ফিস কাটিয়ে আপনি একবারই গিয়ে পারমিট রিনিউটা নিয়ে আসতে পারবেন। এই সুবিধাটা আমরা দিতে পেরেছি। আমরা চাইছি যে মাটি মানুষের নেত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সাধারণ মানুষকে যত বেশি সুবিধা আমরা দিতে পারি, সাধারণ মানুষকে আর এর থেকেও বেশি সুবিধা দেওয়ার জন্য আমরা এগিয়ে আছি। আমরা চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি আরটিএ নর্থ 24 পরগনা পক্ষ থেকে আর কত আমরা সুবিধা সাধারণ মানুষ এবং ওনারদেরকে দিতে পারি। দাদা, একটু রাজনৈতিক প্রসঙ্গে আসি। এই মুহূর্তে এখন ভাটপাড়ার এমএলএ হচ্ছেন পবন সিং। তো পবন সিংকে সেরকমভাবে কার্যত এফেক্টিভভাবে দেখা যাচ্ছে না। বিজেপির তরফ থেকে বক্তব্য হচ্ছে যে টিএমসির নেতারা কিছু রাজনৈতিক কারণে তারা কোনোভাবে কাজ করতে যাচ্ছে, আটকে দিচ্ছে। কি বলবেন এই ব্যাপারে? দেখুন, কাজ করার ইচ্ছা যদি থাকে তাহলে নিশ্চয়ই কাজ করতে পারবে। যদি কোনো লোকের মনে হচ্ছে কি বাড়িতে বসে নিজে এমএলএ টার্মটা কমপ্লিট করতে চায়, তাহলে করতেই পারে। তাদের তো মনের কোনো ইচ্ছা নেই। এমএলএ হওয়ার পরও কোনো কাজ করার একদম 1%ও কোনো দিন আমি ইচ্ছা দেখতে পারিনি। 19 সালে যখন এমএলএ হয়েছে তারপর থেকে এখনও অবধি যদি বলি, 19 থেকে 21, 21 থেকে আবার 22 চলে আসলো, অ্যাপ্রক্স যদি এপ্রিল মাসে চলে আসে তাহলে 1 বছর কমপ্লিট হবে। তো কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই, কোনো ওয়ার্ক নেই। প্রথম দিনে বলে দিয়েছে আমি কোনো কাজ করতে পারবো না। এইরকম না যে কাজ করা যায় না, কাজ করার যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই করতে পারবে, কিন্তু কাজ করার কোনো ইচ্ছা নেই। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশার কোনো ইচ্ছা নেই, সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করার কোনো ইচ্ছা নেই। এমনি চালিয়ে যাচ্ছে, যেরকম লোক সেরকম ইচ্ছা, নিজের ব্যাপার। আমরা তো সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করার জন্য এগিয়ে পড়েছি। না কোনো পোস্টে থাকলেও আমরা তো জনপ্রতিনিধিত্ব নয়, কোনো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ এখন অবধি নেই। কিন্তু যদি লাস্ট আপনি ইতিহাসটা আমরা দেখেন তাহলে আপনি দেখতে পারবেন প্রত্যেক সময় সকল মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা কাজ করে এগিয়ে যেতে চাই। তো দাদা, আপনাদের দলের নেতাদের বক্তব্য হচ্ছে যে অর্জুনের ঘর শূন্য করা, এটা কি একতরফে অর্জুনের ঘর শূন্য করা? দেখুন, অর্জুন ঘর শূন্য করার ব্যাপারটাকে, অর্জুন সিংকে তো যারা ওর সাথে ছিল ম্যাক্সিমাম লোক ছেড়ে চলে এসেছে। অর্জুন সিং সঙ্গে তো বলতে গিয়ে ওনার কোনো লোক আর নেই। যেটা ভারতীয় জনতা পার্টি আগে থেকে করতো তার মধ্যে অনেক লোক, কিছু লোক রয়ে গেছে। তো সেই যারা যে নিজের দলকে ভালোবাসে সেই দলে আছে, সেই দলের নেতারা নেতৃত্বরা কত স্যাটিসফাই ওনাকে নিয়ে, সেটাও একটা সন্দেহাস্পদ জায়গায় আছে। পুরোপুরি এটা বলা যাবে না কি পুরনো বিজেপি কার্যকর্তারা তারা সব সন্তুষ্ট আছে, কিন্তু চালিয়ে যাচ্ছে, ওরা নিজের দলে আছে। কিন্তু অর্জুন সিং সঙ্গে তার কেউ নেই, ওনার তো সব লোক চলে এসেছে। সব তাহলে কি আপনি বলতে চাইছেন পুরো পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি শূন্য হয়ে গেছে? না, আমি অর্জুন সিংয়ের কথাটা বললাম। অর্জুন সিং সঙ্গে আর কোনো লোক নেই, অর্জুন সিংয়ের সব লোক তৃণমূলে ফিরে গেছে। যারা তৃণমূল করতো তারা সব তৃণমূলে চলে এসেছে। তাহলে এখন আপনাদের অপোনেন্ট পার্টি কে? বিজেপি আছে, যেটা আগে থেকে ছিল সেটাই আছে। যারা অর্জুন সিংকে দেখে বিজেপি করেনি, তারা নিজে থেকে আগে থেকে বিজেপি করতো, তারাই কিছু লোক আছে। তো দাদা, কিছুদিন এখন তো সামনে পৌরসভা ভোট, তো তার মধ্যে বড় চমক আপনার দল থেকে আসলো রবীন ভট্টাচার্য, বিজেপির সব থেকে বড় চমক, তিনি দলে আসলেন। তো এই ব্যাপারে বিজেপির কদিন আগেও উনি বিজেপির হয়ে কেস করেছেন আপনাদের দলের এগেনস্টে। তো কি বলবেন এই ব্যাপারে? দেখুন, ক্যাশ করা ব্যাপারটা যেটুকু আমি জানি, রবীন ভট্টাচার্য যে একটা অ্যাডভোকেট, উনি পার্টি দল দেখে কোনোদিন কেস করেন না। উনি প্রত্যেক সময় যে কোনো লোক যখন নতুন কোনো কেস নিয়ে গেছে, কেসটা যদি ওনার মনে হয় কি এই কেসটা আমি লড়বো, উনি লড়েছেন। এখন তো উনি তৃণমূলে এসেছেন, আমি তো তৃণমূলে আগে চলে এসেছি, কিন্তু তারপর আমার কেসটা উনি দেখছিলেন।
উনি বিজেপিতে জেলা সভাপতি, তারপর আমার কেস দেখছিলেন। তো এই যে অ্যাডভোকেট, এই যে লিগ্যাল সেল, ব্যাপারটা আলাদা, সেটা নিয়ে আমি কোনো প্রসঙ্গ কোনো কথা তুলব না। কিন্তু এইটুকু বলবো কি, রবীন ভট্টাচার্যজি তো তৃণমূলেই ছিলেন। রবীন ভট্টাচার্যজি সিপিএম জামানা থেকে তৃণমূল করছেন। উনি তৃণমূল ছেড়ে চলে গেছিলেন এখানকার সাংসদ অর্জুন সিং জন্য। এখানকার সাংসদ অর্জুন সিং সঙ্গে ওনার আমার রকমই কোনো ভালো টার্ম ছিল না, প্রত্যেক সময় একটা ডিস্টারবেন্স লেগেছিল। তো উনি ছেড়ে চলে গেছিলেন বিজেপিতে। উনি কি জানতেন পরে অর্জুন সিংহ বিজেপি জয়েন করে নেবে? তো সেইটাই লাস্টে দেখা গেলো, যেটা আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারিনি ওর সাথে। ওনার স্টাইল যেরকম আছে পলিটিক্স করার, ডেমোক্রেসি না ডিক্টেটরশিপতে উনি বিশ্বাস করে, সেই ডিক্টেটরশিপ আমরা বরদাস্ত করতে পারলাম না। আমি বেরিয়ে গেলাম ইলেকশনে আগে। এখন এতদিন পর আপনি দেখতে পাচ্ছেন রবীন্দাও চলে এসেছে। রবীন্দাকে স্বাগত জানাই, অভিনন্দন জানাই। রবীন্দা ওনার সঙ্গে রাজনীতি করতে পারবে না। ডেমোক্রেটিক সিস্টেমে কাজ করার লোক ডিক্টেটরশিপের আন্ডারে কাজ করতে পারবে না। তাহলে এক পক্ষে আপনিও ছেড়ে বিজেপি ছেড়ে টিএমসিতে এসছেন, রবীন ভট্টাচার্য চলে আসলো, তাহলে কি আপনারা দলের মধ্যে সেভাবে থেকে কাজ করতে পারছিলেন না? দেখুন, উনি ডিক্টেটরশিপ হিসাবে কাজ করাতে চাইছেন। আমি তো কোনোদিন ওনার সঙ্গে কাজই করিনি। মিথ্যা কথা বলে লাভ নেই। যেখানে দলের সিদ্ধান্ত ছিল সেখানে বসতাম, আর নাহলে চুপচাপ বেরিয়ে পড়তাম। আমি যুব মোর্চাতে ছিলাম, আমার কোনো বেশি অসুবিধাও ছিল না। যুব মোর্চাতে আমি যুব কমিটি হিসাবে কাজ করতাম, তাহলে আমার বেশি সমস্যা হয়নি। কিন্তু ওনার পক্ষে অসুবিধা ছিল, যেহেতু উনি মাদার কমিটি প্রেসিডেন্ট, মাদার কমিটিতে জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন, তারপরে সভাপতি হলেন। তো সভাপতি হয়ে যাওয়ার পরও তো ওনাকে ঠিকভাবে কাজ করতে দেয়নি, যেটুকু উনি আমাকে বলেছেন যে শুনেছি। দেখুন, ওনার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট কারো হবে না। যারাই মন থেকে ডেমোক্রেটিক সিস্টেমকে মেনে কাজ করতে চায়, তার সাথে এখানকার সাংসদে কোনোদিন টার্ম ভালো হবে না। দাদা, সামনে পৌরসভা ইলেকশন, আপনাদেরই দলের কোনো এক নেতা ফেসবুকে পোস্ট করছেন 11 নম্বর ওয়ার্ডে তাদের জনসমর্থন চাইছেন। তো একটা দল থেকে 3-4 জন করে এরকম যদি মানে এখনো পৌরসভা ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয়নি, তার আগে এই অবস্থা, কি বলবেন এ ব্যাপার? দেখুন, লোকতন্ত্র আমাদের পার্টিতে আছে। যে কোনো কার্যকর্তারা, যে কোনো নেতৃত্বকর্তারা, যে কোনো নেতার মনের ইচ্ছা থাকতেই পারে কি আমি এই জায়গাটা পাই। মনের ইচ্ছা থাকাটা কোনো অপরাধ নেই। সবাইকে আমরা সাধুবাদ অভিনন্দন জানাই। কিন্তু উনি এটা বলেননি কি আমি পেয়ে যাচ্ছি। ইচ্ছা জাহির করেছে, সাধারণ মানুষ কি বলছে, এই ইচ্ছাটাকে আপনি নেগলেক্ট করতে পারেন না। সবার মনের ইচ্ছা থাকতেই পারে। বাট আমি এটুকু বলি কি শেষ সিদ্ধান্তটা দল নেবে, আর দল যে সিদ্ধান্তটা নেবে সেই সিদ্ধান্তের উপরে সব কার্যকর্তা আমরা হাঁটতে আরম্ভ করে দেবো। भाजपा के सारे जो नेता हैं जो तृणमूल में वापस आ रहे हैं, तृणमूल में आने के बाद अचानक से उनको तृणमूल पवित्र लगने लगती है। यही नेता कल तक जब भाजपा के मंच से तृणमूल के नेताओं को बोलते थे तो उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाते थे, कटमनी के आरोप लगाते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, ममता बनर्जी के लिए तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे। आज ये नेता जब तृणमूल कांग्रेस में वापस आ रहे हैं तो इनकी बोली, इनकी भाषा और इनकी जो सैद्धांतिक जो नियम है पॉलिटिक्स का, वो भी सीधा उल्टा हो जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जब एक दिन में एक व्यक्ति लंबे समय तक एक घर में रहता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये घर जो है मेरा पुराना है, ये घर मेरा सजा हुआ नहीं है, ये घर में बहुत सारी कमियां हैं, और वो दूसरे घर को बनाने का प्रयास करता है, या दूसरे घर को जो अपना बनाने का प्रयास करता है। जब वो दूसरे घर को बनाने के लिए, दूसरे घर को अपना बनाने का प्रयास करने के लिए जब आगे बढ़ता है, तब उसे पता चलता है कि अपना ही तो घर सही था। तो ऐसी परिस्थिति हुई है, अनेक लोगों के मन में ऐसा विषय था। लेकिन सभी लोगों ने जो है अन्य दल में जा करके, अन्य जगह कार्य करके उनको समझ में आया है एट लास्ट कि नहीं, सचमुच जो है बंगाल के उन्नयन के लिए कोई यदि नेत्री है, कोई यदि पार्टी है तो वो तृणमूल कांग्रेस है। मामाटी मानुष की नेत्री ममता बनर्जी जी हैं। आज उन पर विश्वास रखकर, उन पर आस्था रख करके लोग आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो 2 मई के बाद ये आरोप लगाते थे कि पश्चिम बंगाल में शासन नहीं है, पश्चिम बंगाल में एक तरह से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, कमोबेश वही नेता 2 मई के बाद तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या वो अपना पीठ बचाने आए हैं या अपनी सत्ता बचाने आए हैं? देखिए, पीठ बचाने या सत्ता बचाने की बात नहीं, सत्ता तो हमारी ही है। ये बोल सकते हैं सत्ता में रहने के लिए आए हैं। तो देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहीं भी यदि जाते हैं, यदि आपका मन नहीं मानता, आपका अंतरात्मा नहीं मानता, तो आप वहां जाके काम नहीं कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद घर में बैठ सकते थे लोग, लेकिन आज कार्य कर रहे हैं। आज तृणमूल कांग्रेस के लिए कार्य करना चाह रहे हैं, मामाटी मानुष की नेत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में कार्य करना चाह रहे हैं। तो जो कार्य करना चाह रहे हैं निश्चित रूप से पार्टी को मान कर आए, दल को मान कर आए, इसलिए कार्य कर रहे हैं। और जो पार्टी को नहीं मानते हैं, या सिर्फ जो है इसी तरह आए हैं, तो वो देखिएगा एट लास्ट जो है लास्टिंग नहीं करेंगे। आसन सामने नगर पालिका का चुनाव है, बैरकपुर संसदीय क्षेत्र में भी नगर पालिका के चुनाव सर पर हैं। तो तमाम जो बीजेपी के जो नेता हैं वो तृणमूल कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। तो क्या ये कहा जाए कि तृणमूल के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको नेग्लेक्ट करके भाजपा से आए हुए नेताओं को इस बार
टिकट दिया जाएगा तृणमूल देखिए ये जो है भारतीय जनता पार्टी में चला था 2021 के पहले विधानसभा चुनाव के पहले जितने भी जो नेता गए थे उन सबको जो है भाजपा ने टिकट दिया था। तृणमूल में ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है। तृणमूल में देखा जाएगा सबसे पहले हमें जहां तक पता है कि जो भी नेता हैं जहां से भी नेता हैं उस जगह के लिए उस अंचल के विकास के लिए पुराने और नए दोनों को जो है देख करके जो उपयुक्त होगा उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि वो आए हैं तो उन्हीं को मिलेगा या वो आए हैं तो उनको नहीं मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो उपयुक्त होंगे उनको जो है जरूर जगह दिया जाएगा। भाटपाड़ा में सत्ता और संगठन में तालमेल नहीं ठीक चल रहा है। सत्ता के जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो संगठन के लोग उसमें नहीं दिखते हैं और संगठन की तरफ से जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें सत्ता के लोग नहीं दिखते हैं। बनस्पत सांगठनिक काम में विधायक और चेयरपर्सन गायब रहते हैं, वहीं जब चेयरमैन या फिर विधायक की तरफ से कोई कार्यक्रम होता है तो पार्टी के टाउन प्रेसिडेंट, पार्टी के आरटीएफ और जिला के हिंदी प्रकोष्ठ के जो नेता है वो गायब रहते हैं या उन्हें नहीं बुलाया जाता। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या सफाई? देखिए विशेष रूप से मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो है चेयरपर्सन है, विधायक हमारा विरोधी दल का है यहाँ पे। उसके बाद यदि बात करें आप संगठन की और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की तो निश्चित रूप से दोनों का अलग होना डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करता है। प्रशासनिक जो व्यक्ति हैं वो प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं और जो सांगठनिक व्यक्ति हैं वो सांगठनिक कार्य को कर रहे हैं। आज हम लोग संगठन का कार्य कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों में यदि आपस में यदि कार्य करने को लेकर के प्रतिस्पर्धा है तो ये प्रतिस्पर्धा अच्छी है, लोकतंत्र में जनता के लिए हितकारी है। निश्चित रूप से जो जनता का इससे ज़्यादा हित होगा, इसलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत जो दोनों अपनी जगह पे कार्य कर रहे हैं। प्रशासनिक सिस्टम वाली जो कार्य करने वाली प्रणाली है वो प्रणाली बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रशासन के रूप में, और जो हमारे सांगठनिक दल की जो सिस्टम है वो संगठन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। नदिया मिल 2 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस का बैनर था, ममता बनर्जी का फोटो लगा हुआ था, अभिषेक बनर्जी का फोटो लगा हुआ था और भाटपाड़ा नगर पालिका जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं गोपाल राउत उनका फोटो लगा हुआ था। बैनर को बाकायदा फाड़ दिया गया। कई बैनर हैं जो फटे पड़े हुए हैं, तो इस पर सांगठनिक दृष्टि से आपका क्या विचार है, क्या इस पर स्टेप लेंगे आप लोग? देखिए बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि जो भी लोग बैनर फाड़े हैं, आईसी से यहाँ से बातचीत हुई है, उस पर कंप्लेन हुआ है। जो भी लोग इस घटना में दोषी पाए जाएंगे उनको बिल्कुल जो है गिरफ्तारी की जाएगी। कानून अपना कार्य करेगा, कानून के माध्यम से उसका कानूनी कार्रवाई होगा। ऐसी घटना का सदैव जो हम विरोध करते हैं। ये हमारी बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी का फोटो हो या और भी हमारे अन्य नेताओं का फोटो हो, उसको फाड़ना ये उचित नहीं है। देखिए चुनाव सामने आ रहा है, ये सब रणनीति चलेगी, ये सब षड्यंत्र चलेगा, ये सब षड्यंत्र करने के लोग प्रयास करेंगे। लेकिन इतना बता देना चाहता हूँ आपको कि फोटो फाड़ देने से किसी के जगह को आप समाप्त नहीं कर पाइएगा। आप फोटो फाड़िएगा, बैनर फाड़िएगा, किसी के दिल से किसी को आप निकाल नहीं सकते हैं। তাহলে এই সময় এই যে ব্যানারটা ফাড়া হচ্ছে দাদা, তাহলে এটা কারা করতে পারে? দুষ্কৃতীরাই হামলা করতে পারে? দেখুন কারা করেছে সেটা তো প্রশাসন জবাব দেবে। আমি তো প্রত্যেক সময় বলি কি বাংলায় তো প্রশাসন আছে, আমাদের এলাকায় প্রশাসন আছে, প্রশাসন নিজে ব্যবস্থা করবে। এটা কাজটা টোটালি পুলিশের, সেটা ঠিক বের করে নেবে, চিন্তা করার নেই। আমরা আশাবাদী আছি পুলিশ নিজে কাজ অবশ্যই ভালো করে করবে। क्या लगता है आपको कि आप लोग बोलते हैं कि अर्जुन सिंह का कुनबा आप लोग कुनबा विहीन कर देंगे अर्जुन सिंह को, तो आज के समय में परिस्थिति में क्या लगता है कि भाटपाड़ा नगर पालिका का अगर चुनाव हो तो आप लोग क्या अपना बोर्ड बना मैं पाएंगे? तो पूर्ण रूप से बोलता हूँ कि अर्जुन सिंह जी के पास आदमी कहाँ है? जो है पुराने भाजपाई है। अर्जुन सिंह जी के अपने पास कोई आदमी नहीं है, मेरा वो सवाल शेष है हो कि चुका है। अगर चुनाव होना भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग निश्चित रूप से बोले भी डेमोक्रेसी में सभी का अधिकार है चुनाव लड़ने का, है सामने लड़े, लेकिन जनता कितना साथ देगी ये आपको पता चल जाएगा। क्योंकि भाटपाड़ा की जनता दोबारा बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। भाटपाड़ा की जनता तैयार है माटी मानुष के नेत्री माननीय ममता बनर्जी जी के साथ भाटपाड़ा के विकास करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ধন্যবাদ।